ओडिशारे एही प्रसिद्ध शक्तिपीठ को प्रतिवर्ष हजार हजार भक्त कहीं आसती एमती क्यों अलौकिक शक्ति अच्छी एही माटी रे जोठी बिना कौनसी पोस्टमैन किंबा कुरियर सेवारे केवल लोकों भरोसा रे ओडिशार जेकोसी कोणरू पठा जाइतबा नड़िया सीधा मां को दरबार रे पहुंची जाए। मंदिर रहस्यमय इतिहास कौन रही केमिति एठाकू आसीबे केते टंका आपनकर खर्च हेबो आउ एही यात्रा रे आपण आहुरी कौन सब देखि परिबे। तबे दर्शक बंधु आज रो भिडियो रे आमे जानिबा मां तारिणी पीठर संपूर्ण विवरणी। वीडियो को जमारू स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। तेबे दर्शक बंधु आज आम पहुंचीचु ओडिशार अन्यतम प्रसिद्ध एवं जाग्रत शक्तिपीठ मां तारिणी मंदिर घटगाँ रे। यह पवित्र पीठटी ओडिशार केउंझर जिले में अवस्थित सबुज श्यामल शाल अरण्य घेरा प्राकृतिक परिवेश मध्य मांकर एही मंदिरर शांति और आध्यात्मिकर एक अपूर्व केन्द्रबिंदु। मां तारिणी हेउछंती ओडिशार सबुठु बड़ नड़िया राणी। एहाको मध्य क्वीन ऑफ कोकोनट कुआचे। एठाकू केवल आध्यात्मिक प्रेमी किंबा धार्मिक यात्री आसंतु नहीं बरम प्रकृति प्रेमी इतिहास जानवा चाहूवा पर्यटक एवं परिवार सह समय बिता चाहूवा लोकों एक सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। आपण ये भिडियोटी ओडिशार केउ जिल्लार देखुछन एबे ही कमेंट बॉक्स रे निज जिल्लार नाम निहाती लिखतु एवं कमेंट रे जय मां तारिणी मध्य निश्चित लिखतु। तेबे दर्शक बंधु लोक विश्वास और प्रचलित पुराण कथा अनुसार मां तारिणी घटगाँ आगमन कहानी प्रसिद्ध कांची अभियान सहित जड़ित। से समय रे पुरीर गजपति राजा पुरुषोत्तम देव कांची विजय करने जाइथिले। एही युद्ध रे केउंझर भंजवंशीय राजा गोविंद भंज गजपति सेनापति साजी अद्भुत वीरत्व देखाइथिले। कांची विजय पर प्रसन्न होई गजपति पुरुषोत्तम देव राजा गोविंद भंज किछि पुरस्कार मागिबाकू कहले। राजा गोविंद भंज पुरी मंदिर परिसर में पूजा पाउथवा मां तारिणी को निज सह केउंझर नेबाकू इच्छा प्रकाश कले। गजपति अनुमति पर मां तारिणी राजा सह जीवाकू प्रस्तुत हेले किंतु मां एक बड़ शर्त रखिले। मां कहले मु तम घोड़ा पछे पछे जीवी मोर नुपुरर झंकार शब्द शुणी तमे जानिबो जे मु आसुची किंतु भूल रे भी पछकू बुली चाहिबो नै। जो स्थान रे तमे पछकू चाहिबो मु सेही स्थान रे पत्थर पाल्टी ही रही जीवी। लोक कथा अनुसार राजा आगे आगे घोड़े चलिले एवं मां पछे पछे आसिले। चालू चालू जेतेबेले सेमाने घटगाँ एही घंच शाल जंगल दे गति करथिले सेतेबेले सुखिला पत्र एवं माटी जोगु घोड़ार टापू शब्द आउ सुभिला नै। मांकर भी नुपुर शब्द आउ राजा को शुभागला नहीं। राजा व्याकुल होई संदेह पछकू बुली चाहिदेले। मां से स्थान निज शर्त मुताबक स्थिर हो रहीगले एवं से दिन ठारू एही घटगाँ शाल जंगल में मां पूजा पाइबाकू लगे। तेबे दर्शक बंधु मांकर एही मंदिरटी खूब सुंदर एवं रंग बेरंगर कारुकार्य निर्मित। मां तारिणी विग्रहर रूप अत्यंत आकर्षणीय। मांकर रक्तवर्णर मुखमंडल एवं दुईटी बड़ बड़ सुंदर आखि आपनक मन रे एक अलग प्रकार भक्ति भाव जागृत करिवो। एठारे सबुठारु बड़ विशेषता होची मां को पूजा पारंपरिक ब्राह्मणक द्वारा नुहे बरम आदिवासी पूजक बा देहुरी मानक द्वारा करा जाए जहाँ हिंदू और आदिवासी संस्कृतिर एक अपूर्व मिलन। एठाकर द्वितीय बड़ आकर्षण होची नड़िया कोरियर सेवा। ओडिशार जेकोसी बस ट्रक बा व्यक्तिगत गाड़ी चालक को जदि आपण मां को उद्देश्य एक नड़िया देबे सेमाने बिना कोनसी पैसा रे से नड़िया को आनी एही मंदिर रे पहुंचाई देबे। प्रतिदिन एठारे हजार हजार नड़िया संग्रह है। यह व्यतीत निकट रे थिबा सुंदर पार्क एवं प्राकृतिक परिवेश पर्यटक मानकु आकृष्ट करिथाय। एबे आसंत जानिबा आपण माने एठाकू किपरि पहुंचिबे। घटगाँ जातीय राजपथ NH 20 पार्श्व थिबारु एठाकू यातायात सुविधा बहुत भल। राजधानी भुवनेश्वर प्राय 170 रु 180 किलोमीटर दूर यह अवस्थित। आपण कार किंबा सरकारी व्यक्तिगत बस जोगे 3 घंटा रु 4 घंटा मध्य पहुंची पारे। कटक ठारू दूरता प्राय 150 किलोमीटर। रास्ता खूब सुंदर। आपण जातीय राजपथ दे सहजरे मध्य आसी परिबे। निकटतम रेल स्टेशन होची सबुठारु निकटतम रेल स्टेशन होची हरिचंदनपुर रेल स्टेशन जहाँ मंदिर ठारू मात्र 16 किलोमीटर दूर अवस्थित। यह व्यतीत केउंझर गड़ स्टेशन जहाँ 40 किलोमीटर दूर अवस्थित एवं जाजपुर केउंझर रोड स्टेशन मध्य एक भल विकल्प। निकटतम विमान बंदर होची बिजू पट्टनायक अंतर्जातिक विमान बंदर जहाँ 174 किलोमीटर दूर अवस्थित। विमान बंदर ओह्लै आपण माने बस किंबा टैक्सी जोगे मध्य एठाकू आसी परिबे। तेबे दर्शक बंधु मां का दर्शन आपण वर्षर जेकोसी समय करि परिबे किंतु एहार एक स्पेशल टाइम अछि। शीत दिन अक्टोबर रु फेब्रुआरी मध्य पानीपाग खूब मनोरम थाए। एही समय रे आपण आखापाखर जलप्रपात बुलिबार प्रकृत मजा मध्य नै परिबे। पर्वपर्वाणी समय देखा जदि आपण मांकर स्पेशल रूप देखा चाहते तेरे महाविश्व संक्रांति समय होता चैत्र पर्व समय आसते। यह व्यतीत आश्विन मासर शारदीय नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा समय मां को सुनावेश सज्जित कराए जहाँ देखा लक्ष लक्ष भक्तर भिड़ जमी थाए। तेज दर्शक बंधु भक्त मान सुविधा एठारे व्यवस्था खूब सुंदर कर प्रवेश शुल्क मां का दर्शन कौन टिकेट किंवा प्रवेश शुल्क लगे ना। यह संपूर्ण मागणा।
ଏବଂ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ 2 ଚକିଆ ଏବଂ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବଡ଼ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶନ ସମୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦ୍ୱିପହର 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସମୟ ବଦଳି ମଧ୍ୟ ପାରିଥାଏ। ତେବେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଆପଣ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ରହିବାର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାହାରେ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରହିବା ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ 216 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି। ଆନୁମାନିକ ବଜେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା କଟକରୁ ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଣକ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଜଣକ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ପାଖାପାଖି ଥିବା ଏହି 3ଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିବେନି। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ମୋହି ନେବ। ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ହେଉଛି ସାନ ଘାଗରା ଓ ବଡ଼ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। କେଉଁଝର ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି 2ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳପ୍ରପାତ ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା, ଯାହା ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତାହା ସହିତ ଜଳପ୍ରପାତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟତର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବଶେଷରେ ମୋର ମତାମତ ହେଉଛି କେଉଁଝର ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜିମା ସବୁକିଛି ଏକାଠି ମିଳିବ। ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଖପାଖ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 1ରୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୋର ପର୍ସନାଲ ଟିପ୍ସ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ରବିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବଦଳରେ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ଲାନ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।